30. Ayaw gumana kahit i-reset. Yung manual ko sir, ayaw din gumana yung. Try natin ayusin. Tanggalin natin itong voltage monitor ni. Ganyan na hindi na gumagana to. Itong sira. Ito. Kailangan mo lang is-jumperan. Pag ganyan mo lang. Jumperan lang yan. Jumperan lang yan guys. Ayan. Para maganda tingnan. Ibaba. Ayan o. Ting. Ito. Kaya ito. I-clip mo lang ganyan o. Ayan. Try natin. Ayan.